idol. Manyadya ka nung notebook barangay eh. Bisa matutod yan. 10 minutes na ako. Yan, pumunta yan. 10 minutes na ako. Yung bisa. Pumunta kayo ano barangay. Manyadya ka nung papel na notebook lapis yan. Yan parang makulit. Punta ka nung barangay. Sabi ko yung manyad. Uy, ka talagang manyad. Eh. Kita kamu video kamu. Hi guys. Ada barangay. Talenta mo nung atin pa. Go. Ayan, nagsuni yung Mara Kenny. Yan. Ayan, ayan. Master! Yan, yan, sige. Sabihan mo, tsa, patala may Lolo Paul. Tsa, bless ka Lolo Paul kita. Tsa, bless ka Lolo Paul. Yan. Yan, tsa, Lolo Paul, tsa. Ayat ka, mag-bless ka, bless ka. Kay, mag-kinder yan. Iyak lang yun, ha? Ayan. Sabihan mo. Ay, ano sasabihin mo? Sige po. Sal! Ayan, o. Ay, ito mga idol. Yan, may kapay niya di Kamara. Ayan, o. Agad ka pa mong mumulay ka rin eh. Asan daw yung hiningi mo? Ayan. Hindi ka naiiyak. Pabulit. Kaya papalengke mga idol. Kali ka sabon. So, bye-bye muna. Bye. Salamat pa lang. Kaya papalengke. Kali ka yung dishwashing. Wala na yan. Parang pinggan yan. Medyo masara na mga idol. May matageta kong bulot kung ating pamaganda sabon na yung Mara. Let's go. Open niya po. Wala pa kayo. Hindi naka-open pa. Sakto. Sakto, nag-open pa. Atin pa mo sinampo po. Mag-open na yan pala. Open niya pa. Saan kami kayo sasalis sabon? Kakaling ka boy. Oh.